कोलकाता के शिवपुर में अजय नदी में दो दुर्गापुर के नौजवान डूब गए। मंगल दोपहर को दुर्गापुर थाना के चाशीपाड़ा से चार दोस्त जयदेव के मेले में गए। उनमें से दो, एक राहुल रॉय 15 वर्षीय और दूसरा शुभम मंडल 17 वर्षीय, शाम 4:30 बजे के करीब अपनी जैकेट और पैंट उतारकर गमछा पहनकर शिवपुर में अजय नदी में नहाने गए। चंद मिनटों के अंदर वो डूब गए और दोनों तैराकी नहीं जानते थे। खबरें मिलने पर कांगसा थाने की पुलिस जाए वकूफ पर पहुंची, मगर 1 घंटे तक बचाव टीम ना पहुंचने पर वहां मौजूद लोगों ने गुस्से का इजहार किया, पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। আমি ঝাঁপিয়ে যাচ্ছি, আমি নেমে যাচ্ছি। কেউ আছে কি? আমি নেমে যাচ্ছি। কতক্ষণ আগে ঘটেছে ঘটনাটা? আধা ঘন্টা হয়ে গেল। এখনো পর্যন্ত কোনো কেউ নেই, তাহলে আমি নেমে যাচ্ছি। দেখছি আমি পারি নাকি চেষ্টা করতে। দেখা আছে তো এতক্ষণ জলের মধ্যে কেউ নেই, একটা লোক নেই। আমি যাই, চল আমি যাচ্ছি, দেখি আমি পাই নাকি, বাঁচাতে পারি কি না। এখন তো আড্ডাই মরে গেছে, তাহলে আমি যাচ্ছি। দেখছি আমি এখন দেখি বাঁচাতে, এখন তো মরে গেছে। আমি আসলাম এখানে, স্নান করলাম, স্নান করে উঠে গেলাম, উঠে জাস্ট 5 মিনিট হয়নি, মানে ওই ছেলেগুলো এখানে তখন তেল মারছিল, নামলো এখানে, বাস তারপরে শুনছি ওই দুটো ডুবে গেছে। কজন ছিল? 2 জন। কজন এসেছিল এখানে স্নান করতে? এরা আরো 4 জন 5 জন বন্ধু এসেছিল। 3 জন ছিল। আচ্ছা, কোথায় কোথায় বাড়ি জানতে পেরেছেন কিছু? এটা আমাদের ফরিদপুরে শুনেছি, ফরিদপুরে। আচ্ছা, আপনার নাম কি? আমার নাম অমল ভূমি। ঘটনাটা এই দেখুন দাদা, এই ঘাটটা আজকের জন্য চালু। এই দেখুন পেছনে বাস পার্কিং, তাহলে এই ঘাটটার লোক নামবে। এই ঘাটটায় আজকে প্রশাসন কোনো সিকিউরিটি ব্যবস্থা করেনি। কি হয়েছে? সিসিটিভি ক্যামেরা নেই। ঘটনাটা কি ঘটেছে? ঘটনাটা ঘটেছে এই দুটো ছেলে আজকে জানেন তো এখানে ফিস্টির ব্যাপার আছে, যে যেমন তেমন একটু খায়, তার জন্য প্রশাসন দেখুন ওই বাঁধেতে লাখো লাখো করে সিকিউরিটি রেখে দিয়েছে। এই ঘাটের জন্য দুটোও দিতে পারেনি। সামনে ঘাটে আপনি দেখুন, সেই ঘাটে লোক নামছে, টাওয়ারে সকাল থেকে একটাও সিকিউরিটি নেই। কজন তলিয়ে গেছে? 2 জন। খুঁজে পাওয়া গেছে? একটাও সিকিউরিটি নেই ওই টাওয়ারে। যদি ওইখানেও কেউ মারা যায়, ওরকম চলে যায়, ওরা আসতে পৌঁছাতে পারবে না সেখানে। এখনো খুঁজে পাওয়া গেছে? খুঁজে পাওয়া যায়নি। প্রশাসনের পুরোটাই প্রশাসনের গাফিলতি। তাহলে প্রশাসন বলছে এটা বালুতলার ঘাট, তাহলে বালুতলার ঘাট যদি তোদের হয় তাহলে রাস্তাটা বন্ধ করে দিক আজকের জন্য ঘাট। সেটা করেনি কেন তারা? কেন করবে না? এটা যদি আজ অপরের ছেলে আমার নিজের ভাই হতো, তাহলে আমি এই পণ্যগুলো করতে পারতাম কিনা বলুন। কি নাম দাদা আপনার? আমার নাম হচ্ছে রাজদীপ কোলে। আপনি ওদের স্থানীয়? না, আমি হুগলি डिस्ट्रिक्ट থেকে এসেছি। शिक्षण संस्थान मां शारदा ट्यूटोरियल। हमारे यहाँ 13 वर्षों के अनुभवी मनोज सर एवं एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा उच्च माध्यमिक आर्ट्स के सभी विषय का ज्ञान प्रदान किया जाता है। BA जेनेरिक इंग्लिश और इंग्लिश प्रोग्राम के कोर्स भी कराए जाते हैं। इसके अलावा बैंक, SSC एवं सभी प्रकार के कम्पिटिटिव परीक्षा के लिए कम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी करवाई जाती है। कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है एवं साप्ताहिक टेस्ट में सेमेस्टर वाइज परीक्षा लिया जाता है। इसके अलावा KNU से BA के कोर्स भी कराए जाते हैं। तो अपने उज्जवल भविष्य संवारने के लिए आज ही नामांकन कराएं। मां शारदा ट्यूटोरियल, नरसिंहबान, मल्लिकपाड़ा, बालाजी धाम के विपरीत बनपुर। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 7584879476 या 9382270423 नंबर पर। नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।